हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जुहार, जय माँ समले, जय गुरु। आपण मैंने केनता अच्छन? आशा करछे बहुत भल थे। आमे मैंने भी समस्ते बहुत भल रही अच्छु। आज हूँ रविवार 22 तारीख आ सकाल के 6:30 हो टाइम। मुई गाधी पाधी सब साइली न आरु एरा पूजा नुहे करें कारण कि से तार पापा आमर फूल फूला नुहे आनन बेले पूजा नुहे करें जाऊे पान पना आनी थी आउ से आसले फिर पूजा पूजी करबी। आउ कालिका वीडियो ना दे अरे काना कि वीडियो काल ना करि पारली मुई जाइली हॉस्पिटल तो बहुत लेट हो गला। आसुन आसुन पूरा 12 बजीगला। आसली फिर रंधा बड़ा करली अधा भात दाल करी जाइली आइली फिर तुम गला रांधली और खाना पीना कलु बेले केतनी लेट होगा वीडियो वीडियो ना बनईन बोले ना दे। तो आज का मुई 2 दिन वीडियो एका सारे देदेवी काल का भी जेटा टिके मिके करी से आज का माने गुटे थी ऐड कर नेबी आर देवी। आ तो फ्रेंड्स मोर वीडियो टिके फुल वाच करूँ मते सपोर्ट करूँ आ जेन मैंने नुआ अच्छन प्लीज सब्सक्राइब टे कर देउन आ वीडियो देखले लाइक टे करबे आ लाइक करबार के ना भूलबे प्लीज लाइक टे करबे। क्या कहबी आपण मान सपोर्ट तो निहाती दरकार आ प्लीज मोर संगे एमती जुड़ी रही थन मोर वीडियो सब बेले देखुन आ बहुत मात्रा रे शेयर करूँ आ लाइक करूँ। तापर देखुन एटा मैं पूजा कर देथिली न एटा आरो इजा काना कि धूप फूल थिला आगु आनी हेथिले तार बापा बोले आगु पूजा करने से कहले पूजा करदेली तापर फिर लाल फूल आनसन बोले फिर गए से बाकी आ महाप्रभु मान को पूजा करसी। तापर पूजा पूजी कर सारिक इटा देखुन खाबार के इटा ना इटा काना कि आम इटा कालीर वीडियो थिला आम थुआपल्ली जाइनु आयलु डाक्तरखाना जाइनु बोले काଣା रांधबी कहली इटा अंडा आनी आम नेने बोले इटा से भुजिया करवार लगी प्याज काटुची। तापर इटा देखुन कड़े बसिक तेल देली न सोरष देली तापर प्याज मिर्चा देदेवी देखुन भुजिया करवार लगी आ दाल भात तो करी जाइली बेले अंडा टिके भुजिया करदेली आ कड्डी टिके ता सन्तले देली नन मिर्चा देकरी तापर खाई देसु आम। तार बापा जाए तो रांधि बोले कड्डी टिके जदि सन्तुली नहीं छ बोले केरे बढ़िया बोलसन खाई नेबे से ना बाउनन किछि। तापर देखो इटा मुई काणगा पातल घंटा उठे हेती देवी बोली काटुली बेले मन नहीं कि टिके इटा चले न था तो पुड़ी जवा बोली बेले से इटा चलाऊँगी आ पातल घंटा देले भल लागसी आ सब मसला मसली ना देकर भुजिया कले कि भल लागसी बेले हेतिला इटा पातल घंटा गोटे काटुली पूरा चुन चुन करी काटली आ देवार लगी प्याज टिके इटा लाल हो गलान तार पातल घंटा देदेवी आउ तापरे हल्दी नून जाना देवार कथा देवी देखो इटा पातल घंटा देदेली आउ तारपरे नून नूना भी देदेवी हेती पूरा सान 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 पीस कर दे पातल घंटा सिझवा बोलिक बड़ बड़ पीस देते भल सिझवा जे मैंने भल ना लगे से पातल घंटा में जना पड़ते सीटा जो पूरा जना ना पड़े मिसीजा सिझीजा देखुन तापर एटा नून देदेली 3टा अंडार आमलेट करवार थिला तो 3टा अंडा जी नून लाबा से अनुसार मुई नून देदेली तापर हल्दी देदेवी काणगा जीरा गुंड धनिया गुंड टिके भी दे देसी। देखो यहाँ ढापी देली नून देकर पातल घंटा सिझवा बोली तापर पातल घंटा सिझिले तापर ये देखो यहाँ हल्दी देली आपर से काଣା कि जीरा गुंड धनिया गुंड टिके भी दे देसी भल लावा बोले मुझे एंता केवे ना करू थे जे से मनी बसिक एंता मसला मसली देकर कले भल लागसी गुमा एंता कर बोल के कहला जे एंता करथिले। देखो यहाँ से काଣା कि सब्जी मसला भी टिके दे देछे तापर यहाँ घाटे गुटा देवी तापर अंडा के फटे फटे हेती देदेवी देखो यहाँ अंडा दे दौछे
ଆମମାନେ ସେ କାଣିକି ଥୁଆ ପଲେଇ ଯାଇଥିଲ ତ ନାଇଁ ତ କାଣା ବୋଲୁଥିଲା ବେଲେ ମାନକେ ମାନ ସମସ୍ତେ ହେନ୍ତାଟା ବୋଲୁଥିଲା ବୋଲେ ନା ଆନିନ ଘରେ ଗଲେ ରାନ୍ଧମୁନ୍ ତ ବୋଇଲି ନା ଆନି ଆଉ ଫିର୍ ଶନିବାର ଦିନ ଆଣିଲେ ଫିର୍ ରବିବାର ଆସୁଛି ଫିର୍ ରବିବାର ଦିନ ବୋଲବା ବୋଲିକରି ହେଥିର୍ଲାଗି ଏଇଟା ଶନିବାର ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଶନିବାର ଦିନଟା ଅଣ୍ଡା କରିଥିଲୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲେ କେନୁ କାଣା ପାଇବେ ପନିପରିବା ବି କିଛି ନାଇଁନ ବୋଇଲେ ଅଣ୍ଡା ଆନି ଆସ କହିଲେ ଅଣ୍ଡା ଆନିକରି ଏଇଟା ଭୁଜିଆ ବନେଇ ନେଉଛେ। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୋର ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୁଇଁ ଏନ୍ତା କରି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କର୍ସି ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା କର୍ସନ୍ ଯେ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ମୋତେ ବତାବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଖାନା ପିନା ଏଇଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ଏଇଟା ବାଢ଼ି ନେଇଥିଲି ସଂକ୍ରାଟଟା ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଖାଇ ବସିଥିଲେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବି ଖାଉଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ମାନେ କି ରବିବାର ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ହେଲେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ପୂଜାପୂଜି କରି ସାରିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଖାଉଥୁନୁ ବରାବରି ଘିନି ଆଣିଥିଲା ମନେ ବେଲେ ଏଇଟା ସବୁ ବସିକିରି ଖାଉଥୁନୁ ଆଉ ଖାଇସାରିଲେ ଫିର୍ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କର୍ମା। ପାନ୍ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ବେଲେ କି ପାନ୍ ଫୁଟୁଥିଲା ତ ବେଲେ ଚାଉଳଟା ଲଗେଇ ନେସି କହିଲି ଆଉ ଚାଉଳ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଖାଉଥିଲି ଖାଇସାରିକି ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଭାତ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ତ ଭାତକେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଗାଳି ଦେଉଛେ। ତାର ବାପା ଫେରି ମାଂସ ଆନି ଯାଇଥିଲେ ବେଲେ ଆଣିଲେ ଫିର୍ ମାଂସ ରାନ୍ଧବି। ତାପରେ ଏଇଟା ଖଟା କରୁଥିଲି ନା ଆଣିଥେଇନ ବେଲେ ମାଂସ ନାଇଁ ଆଣିଥେଇନ ତାର ବାପା ବେଲେ ଖଟା ଏଇଟା ଭାତ ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ଖଟା କରୁଥିଲି ଆଉ ମାଂସ ହେଲେ ଦାଲ୍ କିଏ ରାନ୍ଧୁଛି ଦାଲ୍ ତ ଖାନ୍ ନେଇ କିଏ ମାଂସ ରାନ୍ଧିଲେ ବେଲେ ଯେବେ ବି ଆମେ ମାଂସ ରାନ୍ଧସୁଁ କି ନି ଖଟା ଟିକେ ମୁଇଁ କରିଦେସି ଖଟା ଆଉ ମାଂସ ହେଲେ ହେଇଯାଏସି ମୁଇଁ ଖାଇନେସୁଁ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଖଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଆସିଥିଲେ ତାର ବାପା ବେଲେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ମାଂସ ବସଉଥିଲି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କାଣା କି ମସଲା କଷି ଦଉଥିଲି ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ମସଲା କଷିକରି ମାଂସ ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯିବା କେତେ କରେଇଥି କଷବ ଫିର୍ ସେଥି ଢାଲ୍ବ ମୋତେ ହେନ୍ତା କଲେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ତ ମୁଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ଥି କରିଦେସି। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମସଲାଟା କଷି ନଉଛେ ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ହେଲେ ତ ଆମ ନିନିକେ ମାଛ ମାଂସ ଜାଣା ହଉ ଟିକେ ନାଇଁ ହେଲେ ତାର ମନଟା ନାଇଁ ବୁଝେ ସବୁ ରବିବାର ଦିନ କହିବା ବେଲେ ଚିକେନ୍ଟା ବହୁତ ଦିନ ନା ଆନବାର୍ ଚିକେନ୍ ଆନମା ବୋଲୁଥିଲା ଯେ ତାର ବାପା ନାଇଁ ବୋଇଲେ ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ ହଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍ ନା ଖାଉଁ ବୋଇଲେ ସେଇଟା ମଟନ୍ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ବାକି ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଯେ ଆମେ ନା ଖାଇବାର୍ ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ ହଉଛି ବୋଲୁଛନ୍ ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ଡରେ ନା ଖାଇବାର୍। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମସଲା କଷି ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ବେଲେ ମାଂସକେ ଧୋଇକରି ଦେଇଦେଲି ଆଉ ତାପରେ ନୁନ୍ ନୁନା ଦେଇକରି ଫିର୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଭାଜିଦେବି ମାଂସ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ତାପରେ ପାଣି ଦେଇକରି ସେଟା ଢାପି ଦେବି ବେଲେ ସିଟି ମାରଲେ ହେଇଯିବା। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଆଲୁ ଏଇଟା ଦେଇଛେ ଗୁଟେ ଆଲୁକେ ଏନ୍ତା ଚାର୍ ଖଣ୍ଡ କି କେତେ ଏନ୍ତା କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମସଲା ମାଂସକେ ଏଇଟା କଷୁଛେ ଆଉ ଏନ୍ତା ଟିକେ କଷି କୁଷା କରି କଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ନା କଷି ହେଇଥିବା ନ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ କିନି ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ତାର ଗୋଟେ ସେ ବାସ୍ନା ହେସି ଆଇଁଷା ବାସ୍ନା ବାଗେ ଟିକେ ହେସି। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମାଂସ କଷି ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ତ ମୁଇଁ ଏଇଟା ପାଣି ଦେଇ ଦଉଛେ ଯେତ୍କିରି ମାନେ ଝୋଲ୍ ଆମର୍ ଦରକାର ସେତ୍କି ସେ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ପାଣି ଦେଇଦେଲି ତାପରେ ଢାପି ଦେଲି ଚାମଚ ଥିଲା କାଇଁକି ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମାନେ 5-6-7ଟା ସିଟି ମାରଲା ଆଉ ମୁଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି ତାପରେ ଏଇଟା ସିଟି ଖୋଲିକିରି ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ସେ ମିଟ୍ ମସଲା ଏଇଟା ଦେଇଦେଲି
मुई आगु मसला कसला बेले कि मीट मसला भी दे देउथिली तो मते जणे कहले कि मांस हे सारबा तापर मीट मसला देब बोले तार गुटे अलगा बास्ना हेसी अलगा टेस्ट हेसी भल लागसी बोली कहले तो हेन्ता मुई एथर करूछे। देखो एटा से मीट मसला के पछे एटा देदेली और एटा देखो मांस रेडी हो गला तारपर एटा खाना पीना आरंभ हो जाइला न देखो बाढ़ुली मुई शंकरटा एटा बाढ़ी नहीं एटा खाई बसथिनु आम समस्ते आमर बन ना खाई मांस बेतार लगे अंडा कराइला से अलगा खाऊला पाखे ना खाई